jɛnɛ sogodogo kɛlɛli o janjo ma diya i la ayiwa baba i bɛ n'i bolo jɛ RAS 24 de kan na sisan RAS 24 ko anti kartini na gansan dɔrɔn ok baba n bɛna ale donc i nani sigi ka petit ka dossier ta a ka vie awɔ ka kɛ i n'a fɔ RAS 24 kelen de b'o kɛ faransi yan dɛ or que i bɛ mɔgɔ miliyɔn kelen na jɔ faransi yan ayiwa i bɛ mɔgɔ 100 dɔrɔn de ɲin bɔ a la mun ka papier ma sɔrɔ RAS 24 ka papier sɔrɔla cogo min na dɛ i ma RAS 24 cogo dɛ i ye maliyɛn den bɛɛ de cogo awɔ parce que i bɛ ka RAS 24 gosi ni système mun ye ayiwa mɔgɔ 100 la jɔ i k'a fɔ ko mɔgɔ 90 ka bɔ n'a ka papier ni RAS 24 ta ɲɔgɔnna tɛ surtout mɔgɔ kura minnu nanen don sisan minnu nana ji kan surtout plus particulièrement minnu nana maire sanfɛ baba i ko k'i kalannen don attends Mamadou Dramera cɛ i tɛ manamanakan fɔ dabila yan cɛ yɔrɔ ne y'a fiyɛ ne ka vidéo ninnu kɔrɔ cɛ manamanakan fɔ sugu dɔw bɛ a tɛ sɛbɛn yan dɛ ne b'a fɔ ɲɛna a ka bila koroya asidi diya ɲama diya kan fɔ n'a bɛ taa sɛbɛn mɔgɔ wɛrɛw ka plateau sanfɛ ne b'u sigi o lajɛ a tɛ tɛmɛ ne kan n tɛ mɔgɔ ka bila koro diya n tɛ mɔgɔ ka doromisɛnniya la yan dɛ cɛ dugu ma jɛ fɔlɔ dɛ a tɛ to yen yɔrɔ nin ye ne wulitɔla ka bɔ sunɔgɔ de la a bɛɛ ni fa ni bagasun cɛ ni sunkuruba dɔ den dɔ nana manamanakan dɔ sɛbɛn yan n'a mana sigilen sɔrɔ n tɛ n fa ni ba di a ye n'a ka wolocogo jugu diya barikɔnɔmuso diya dɔ kɛ yan ba in ta bɛ dɔ bɛɛ ju la yan san kelen kelen sunkuruba den ninnu a ye mun denw ye de barikɔnɔmuso den ninnu ni mun nana manamanakan sɛbɛn an bɛɛ don ju kɔnɔ k'an da sunkuruba den ninnu aw den ninnu ne y'a wele yan saraka den ninnu dɔgɔ na ka bâtard fils de pute y'a sɛbɛn yan aw bɛna sigilen sɔrɔ yan commentaire kelen aw janga n'a ye dɛ kama taa ka jimi sira fɛ a ka bâtard fils de pute sunkuru bamuso de ye a bɛ taa kɛ mɔgɔ minnu na a b'olu dɔn wa est ce que ne ma kangari d'aw ɲɛna a mɛnna n ka ne ka page ye k'a to yen a ka fils de pute a tɛ taa kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka page sanfɛ a ka ne to yen n bɛ bɔ yen ni mun ba y'a wolo baara kɔnɔ ko n'a manamanakan sɛbɛn yan sunkuruba den ninnu a ye na ne mago de bɛ Baba Kamara la wa moi je m'en fous de lui n yɛrɛ tun tɛ fɛ ka kuma min fɔ a ma a kana pousser dɛ ne me pousse pas hein déjà n bɛna taa ni morale la a kama awɔ n bɛna dɛrɛ ni morale di ayiwa n'a ye pousser ka n bila a la a ma ɲi dɛ a kana pousser awɔ n bɛ ka taa Baba Kamara ni modération sans insulte sans rien k'a ta dɔrɔn k'a da den qualité mun don n'a bɛ fɛ k'an pousser de ka taa violemment an ka taga fɛ kɛ n ko champion ni nin ye ne bɛ siran mɔgɔ ɲɛw la de donc an ka bɔ o yɔrɔ la Baba awɔ i taara consulat mɔgɔw olu ye RAS 24 ka dossier ta ou bien u ye mun de ɲagami on sait pas ka taa dossier ta k'o d'i ma awɔ ko parce que RAS 24 n'olu bɛ ɲɔgɔn na awɔ donc o t'a dɔn u bɛna RAS 24 sɔrɔ cogo min na ka dimi don a la donc consulat mɔgɔw yɛrɛ bɛ faux document minnu dilan a ye na mɛn dɛ consulat mɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn na dɛ awɔ an bɛ ɲɔgɔn na dɛ aw minnu nana ka taa nin dossier ta k'a di Baba ma ayiwa an bɛ corruption mun na consulat kɔnɔ n'an b'a bɔ k'a da k'a fɔ ma tout ɲama den tatɔla filɛ nin ye aw bɛ mun na ye RAS 24 y'a papier dilan a y'a dilan cogo di a yɛrɛ t'a dilan yɛrɛ yan n ko autorité de y'a dilan ka d'a ma jɔnni bɛ bɔ a si la RAS 24 dɛrɛ de wuli ka taa mairie kɔnɔ k'a ka papier ta ka dɔ bɔ a si la ka tampon ta ka k'a kan a t'a bɔ ne la de yan sunkuruba ninnu jɔnni y'a dilan ka d'a ma a tɛ bolo jamana autorité kan na a ka fɔ ma corrompilen ninnu mairie kɔnɔ minnu bɛ mɔgɔw ka nafolo minɛ ka papier faux dilan ka d'u ma hali ne ye san 100 u bɛ dɔ b'i si la k'i kɛ san 20 ye a tɛ t'olu kama hali bɛna o sigi ko RAS 24 ko da ka papier yɛlɛma k'a bɛna fɔ k'a bɛna ka vie ta k'o da réseaux sociaux sanfɛ o ye papier sɔrɔ tan o ye nkalon de tigɛ o y'a don tan o y'a bɔ tan a b'o refule ka taa Mali la aw sunkuruba ninnu a ye papier sɔrɔ cogo min na a tɛ bɔ k'a fɔ a ɲɛna a siri den ninnu aw tɛ don da fo ka taa aw sa aw tɛ don da la fo ka taa aw sa don min na saraka den ninnu jɔn ye papier dilan ka di RAS 24 ba qui jɔn y'a fɔ document dilan jɔn bɛ bɔ a si la a taara mairie la u t'a dɔn k'a fɔ k'a taara si min fɔ ko t'a si ya pour que u y'a ka national a ka wolosɛbɛn yɛlɛma a tɛ s'olu kama
adol kama o ma fari bila kibta meri kono ko wata ko ki ka do bi shila francia ani tere fara jama be so ame jugement ke do bi shila e do bi agir ifena ato li to ito be la alors observez jugement me ke jambe la c'est possible mais quand on va do bi shila francia meri la ni tara ko ba go fari bila wo ki mangene sini so ma wala ka ta meri la malna quand ils s'habillent, ça va. Quand ils font avec 132, on a pressé. Après demander, le voir mon demande là, on a dû me la faire terminer. On grâce 132. Alors 24 de Noël, voilà 24 de Noël pour voir camarade. Donc avocat be fait donc. Awo ko 24 ni mo mu nyona ko o le kalangela o de ko wa kala na fa nu ye e ka kalama fo nya ye jien kono ne taro e hol ke jien ro jien kono. Awo c'est qu'on il bolo ja RAS 24 kono la ko ya papier changer o ya ka document changer o faut document de ira français pour que ka boni pour que ka papier soro a to ni de a jamu ni de a wolola ni e ay kere bla ko ba ka video signaler quoi ay kere bla sunguru ba nu ka video signaler quoi barkono muso de nu awo o barkono muso nu awo muso nu wula ka bo suno wala san u shige bar de kono awo sisan u segin u filɛ baara kɔnɔ tuguni ayiwa u denw filɛ ne ka mɔgɔw tɔɔrɔ kɛnɛ ma dɛ ayiwa u denw filɛ ne ka na mɔgɔw tɔɔrɔ ka vidéo kɔnɔ baara kɔnɔ muso den ninnu awɔ walahi a ye kɛrɛ bila dɛ n'a ma kɛrɛ bila dɔrɔn ayiwa sunkuru bamuso den ninnu bɔlen don dɛ subaga den ninnu bɔlen don u bɛ ka n ka vidéo signaler awɔ a ye kɛrɛ bila woloso den ninnu bɔlen don u bɔlen don dɛ n ɲɛ b'u la u bɛ ka n ka vidéo signaler awɔ baara kɔnɔ muso den ninnu awo munu baw be si bar kono a ben alam ta che glomi mo ko servi ibu mene doro nem ba che pap ka bodi chilen den mu bora a video a kerbla solo sitane de no ba nga video tie sisa danga de saraka den mu ayina ka bokani ba upload ma fo na na be mene ka o juga ko fe ay wa ishimila anto fe de anto gani musola che gorjenu ko mene doro ka o juga ko fe pd de ngulu len nu absaka na video signaler ay kerbla awo ame tiɲɛ de la o baba e ma se ka t'i bolo jan Mali autorité kan na minnu bɛ fɔ document bɔ k'a di mɔgɔw ma e ma se ka to olu accuser minnu bɛ wolosɛbɛn faux bɔ k'a di mɔgɔw ma e ma se ka to olu accuser minnu bɛ carte d'identité faux bɔ minnu étranger minnu yɛrɛ bɛ bɔ hali diɲɛ fɛ ka taa papiers dilan Mali la maliyɛnw tɛ awɔ à cause de qui an ka autorité corrompulen don awɔ maire adjoint mɔgɔ ala a planton a bɛɛ corrompulen don baba e ma se ka t'i bolo jan olu kan na ko RAS 24 papier a dilanna ka don mun ma k'a bɛna da bolo ɲini faransi yan a dɛsɛra fɛn mun na a faso la a faso y'a jɛ fɛn mun na a faso k'a jɛ kalan na k'a jɛ baara la k'a jɛ lakana la k'a jɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la a ka boli ka na jamana wɛrɛ la ka n'o ɲini ye a y'o papier sɔrɔ ni fɛn o fɛn ye diɲɛ kɔnɔ o t'a kungo ye e de b'i sigi réseaux sociaux sanfɛ k'e b'o dévoiler baba ka na n'o document bɛɛ k'o bɛɛ da o wolola nin yɔrɔ la awɔ o tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye nin de ye awɔ a nana ni 19 ans de ye or que il est né en 84 a fa tɔgɔ ye nin de ye a ba tɔgɔ ye nin de ye a ka village ye nin de ye awɔ hali a taara wari min sara a tɔgɔ ye di banque la awɔ i bɔra n'a bɛɛ prévu ye a ka diɲɛ prévu bɛɛ i bɔra k'a bɛɛ da i y'a sɔrɔ cogo di consulat mɔgɔw de y'a d'i ma ayiwa consulat mɔgɔw aw corrompilen ninnu awɔ mɔgɔ jasilen ninnu aw bɛ Mali a consulat in na aw bɛ mun na ye vous faites quoi là-bas des corrompus a y'a fɔ an ɲɛna pari ala ko tɔncɛ yɔrɔ de ye Mali consulat ye cɛ a t'an to yen a t'a bɔ an ka sira kan a tɛ bɔ an ka sira kan aw bɛ mun na ye tɔncɛ paricɛ yɔrɔ a dɔw bɛ taa yen depuis sɔgɔma hali bi u t'a ta ka i sɛbɛn n'a ye awɔ an ka nafolo ka ta ka d'aw ma aw bɛ mun na ye corruption kɔ ye aw bɛ mun na ye vous faites quoi là-bas aw de taa papier kuntanw dilan ka di mɔgɔw ma aw bɛ tila ka fɔ k'a bɛ RAS 24 ka document ta k'o di Baba ma ko Baba ka bɔ k'o yira diɲɛ na aw de b'a papier dilan ka di mɔgɔw ma des voleurs aw bɛ mun na ye Mali consulat mɔgɔw vous emmerde aw minnu ye nin kɛ aw de don c'est vous aw de bɔra nin document ye ka ta ka di Baba ma Baba b'a sɔrɔ cogo di d'où il trouve a b'a bɔ min a bɛ nin document ninnu bɔ min Baba bɔra nin prévu fɛn fɛn k'a da a b'a bɔ min RAS 24 taara demande kɛ n'a ye yɔrɔ mun na olu de y'a ta ka d'a ma a kana taa ɲini yɔrɔ jan dɛ il faut pas aller loin
consulat mɔgɔw a b'olu de attaqué olu de nin document ta ka di baba ma aw de don voilà bon a document faux a de y'a dilan wa a document faux t'a d'aw ma wagati min na a b'a kalama k'a ma ɲi pourquoi a y'a minɛ pourquoi a ye maliyɛn den ye wa ne m'a fɔ a ɲɛna ko maliyɛn den tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli a ye maliyɛn denw ka ɲɔgɔn jasi cogo min na diɲɛ fɛ awɔ a ka jamana ma ɲɛ u ye jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ ka ɲɛ u ye aw ka wɛrɛ taa tiɲɛ o jamana fana kɔnɔ tout an tigɛra u la awɔ mali consulat aw de don aw tɛ foyi la parita tɔncɛ awɔ sunkuru tigɛ baarakɛ baliya foyi den kelen an bɛ consulat bɛɛ bɛ mali consulat ɲɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ problème bɛ mali consulat dɔrɔn de la a ɲɛna ko gansan de don wa cɛ a tɛ bɔ mɔgɔw ka sira kan a bɛ ko minnu na an ɲɛ b'aw la koyi an ɲɛ b'aw la dɛ a bɛ nafolo minnu na on vous voit a bɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ minnu kɛ k'u escroquer a ɲɛna k'aw ɲɛ t'a la faransi yan a t'aw bɔ an da la a papier kuntan dilan ninnu aw de b'a kɛ c'est vous an ka ɲɔgɔn attaqué yɔrɔ o yɔrɔ an ka tribunal la an bɛ bɔra prévu bɛɛ k'a da awɔ a bɛ ko minnu na ye n'a jɛ an ka ɲɔgɔn attaqué faransi tribunal la yɔrɔ o yɔrɔ an ka hali mali tribunal n'o de ka d'aw ye an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen aw bɛ mun na faransi a t'a dɔn a tɛ bɔ an da la a tɛ bɔ an da la ɲɛngo ninnu asiri ninnu aw sigilen bɛ consulat la mun de la ye aw bɛ mun de la consulat la aw bɛ ka mun de kɛ mali consulat la ye sunkuru tigɛ paricɛ tɔncɛ ka taa mali consulat kɛ tɔncɛ yɔrɔ ye a t'a jɔ ka dɔ mɛn de yan a tɛ bɔ an da la a papier kunta a de y'a dilan c'est vous ɔ n'a de y'a dilan ɔ an ka bɔ ni ɲɔgɔn ye an ka bɔ ni ɲɔgɔn ye a t'a jɔ ka dɔ mɛn de yan c'est vous a bɛ taa cɛ la jaba ka bɛ taa cɛ yira diɲɛ na ɔ bɔn maliyɛn den bɛɛ bɛ papier sɔrɔ tan de a mɔgɔ o mɔgɔ nana ka bɔ ji kan nin dernières années la ayiwa RAS 24 ye papier sɔrɔ cogo min na ayiwa a bɛɛ y'a sɔrɔ ten de sans exception ɔ e n'olu bɛɛ mago sa RAS 24 kelen kama mais c'est pas possible a ye maliyɛn ka juguya diya ye awɔ ka n'i sigi ka cɛ ka papier sɔrɔ cogo awɔ ka n'o ta k'o dévoiler réseaux sociaux kan bɛɛ k'o ye mais c'est pas possible RAS 24 bɛ mun ɲɛ mali la i b'a dɔn nafa min bɛ RAS 24 la mali la i b'o dɔn RAS 24 sigilen bɛ faransi yan mɔgɔ minnu b'a kɔ la jamana in kɔnɔ mali la i b'o dɔn mais c'est pas possible ne dabali banna baba non nin juguya dan ne t'a dɔn o ye fɛn fɛn de d'i ma ne t'a dɔn o ye fɛn fɛn de proposé ye k'i bɛ n'i sigi awɔ ko ka RAS 24 ka dossier ta o ka nkalon k'o ye nkalon tigɛ awɔ k'o ye papier sɔrɔ cogo min na faransi yan ka n'i sigi k'o bɛɛ dévoiler jamana in kɔnɔ yan or que faransi bɛɛ ye papier sɔrɔ tan de maliyɛnw minnu nana ka bɔ ji kan maliyɛnw dɔrɔn tɛ dɛ ivoiriyɛnw sénégalais guinéens u bɛɛ kɛlen k'u yɛrɛ kɛ minɛriw de ye yan pour que ka papier sɔrɔ ɔ ninnu bɛ papier sɔrɔ joona mun kɛ o man d'u ye dɛ olu bɛ faransi yan san joli u ma papier sɔrɔ u taara sungurubaw de furu awɔ pour que ka papier sɔrɔ olu bolo awɔ ou bien u taara u denw di dɔw de ma pour que k'o reconnu u ka papier sɔrɔ ɔ nin denmisɛnnin ninnu na sisan dɔrɔn k'u ka réfugié bɔ ka papier sɔrɔ tout de suite à moins de 2 ans ɔ olu sigilen don saraka diya la faransi yan san joli u ma se ka papier sɔrɔ nin denmisɛnnin ninnu b'a sɔrɔli min kɛ facile ɔ o de man d'u ye o ɲɛngo diya de b'u la ɔ aw yɛrɛ papier sɔrɔ cogo di a tɛ bɔ a ka fan yɛrɛ ɔ RAS 24 tɛ papier sɔrɔ ten ɔ baba Ami Ndiaye kana pressé dɛ n bɛna ale la Facebook jaga n bɛna ale la Facebook sunguruba n bɛna ale la awɔ Ami Ndiaye kana pressé dɛ j'arrive i komi e de bɛ dabara baya la baba nɔfɛ ko RAS 24 ye falsificateur ye ko RAS 24 y'a ka dossier de yɛlɛma ɔ e yɛrɛ ye den sɔrɔ sunguruba muso dɔ de fɛ faransi yan pour que ka papier sɔrɔ ɔ i tɛ bɔ i ka kuma i ye papier sɔrɔ cogo min na faransi yan i na a ba bɛ min i den ba bɛ min hali sini i b'i den bila yɔrɔ dɔ wa hali sini a ye papier sɔrɔ cogo di pour que n bɛ taa papier maliyɛn muso dɔ furu faransi yan i b'a dɔn papier t'o bolo o tɛ se ka papier d'i ma o pour que ma taa an ka yanga den maliyɛn den ɲɛnama den dɔ furu mun ladamunen don awɔ a papier b'a bolo a ba ka baara la très bien même comme il faut pour que ma t'o dɔ furu k'i taara sunguruba gulɔmina dɔ de furu parce que i b'a dɔn olu ye jagaw de ye faransi olu sɔrɔ ka di ni diɲɛ fɛn bɛɛ joint di olu la ni vodka bouteille san olu ye dɔrɔn a banna i y'olu minɛ k'u juguya ka kɔnɔ da u la ɔ k'e profité o de fɛ ka papier sɔrɔ faransi yan e yɛrɛ bɛ n'i sigi RAS 24 ye papier sɔrɔ falsificateur la faransi au moins RAS 24 su ka wusa ni ɲɛnama ye awɔ o ma papier sɔrɔ o ma den lankolon sɔrɔ den mun t'a ba yɔrɔ dɔn awɔ den mun ba bɛ gulɔ min a bɛ joint min ayiwa RAS 24 ma papier sɔrɔ o sababuya la dɛ can t'a fɔ an ɲɛna k'an ka bɔ an k'aw ju ta ka taga bɔ mɔgɔw da la nka aw kelen tɛ se bodaya ka fɔ la réseaux sociaux sanfɛ aw de b'aw sigi aw ju sanfɛ manimanika fɔ la daba diya la aw jɔn ye ka taa den sɔrɔ sungurubaw fɛ ka papier sɔrɔ faransi yan aw de bɛna aw ju sigi mɔgɔw da la ko mɔgɔw ye papier sɔrɔ cogoya wɛrɛ la a y'a sɔrɔ cogo di préfet y'a wele kare kɔnɔ ka wele k'a ka papier minɛ yan sunguruba ninnu voilà a tɛ bɔ da la vous êtes qui a ye papier sɔrɔ a cogo di a y'a sɔrɔ cogo min a ye bɔ a k'a fɔ a ɲɛna
venez nous expliquer. Notre on préfère à ou là où tu vas te la carré on ko e karsa na i mena jamana on ko e karsa na i chika i ko na ko du na on pas bien flé o de kala a pas besoin de na ba ka fa ina e ko ma be sa 24 nye fo choko la kana aussi réseaux sociaux ka kana 24 dévoilé on ko pas bien sur choko na aw ye halala dionye ka ye horon dionye afra ka boya o ta sur choko na ka fa ina aw ti se o passe a begalo ni mo pas bien sur sunguru ba do fe awo glomina garde nord la garde l'est la Châtelet awo ibta soro be sunguru ba de la chew ni nyonche do be vodka bouteille kele sangada ma bita chauffer bi do be KFC chongele sangada ma awo je diro la sangada ma do ya juke ni sunguru ba saraka denu chama ideo soro lu de fe ka papier soro jamane ngone ya wa ali papier yere ma to la kabagolu u to sugu jure sa be ka to demsen nu deli demsen ma ko tudu ko papier yere ma je wono ma ni kuye wa ko war ba di propose ya 1500 euros 2000 euros ni mo yere kuna jara yere o ta 1000 euros awo solo demsen nu ba fo kam ta fo préfecture la aya daba kamari ka kono dana parce que papier ta bulu ay bli darudi anu na profita na di ate dere me dama de pa idin nu wala mo fo itu la a beni ba che tout de suite préfecture mo ba se no ka papier ka ate la matkuni awo o beta wara wolo kanadi ni demsen nu ma o pour que ça va ta fo ko ta préfecture la kata e bal bi ko quoi ni danga de saraka de no sile no papier bu bolo papier yele matola u be bode ke boji ni nyama de no be boji kalama ni ko wa kulushila kwa papier yele matola awo parce que utaro na be yele manate yele ma awo ubado danga de saraka de no ay papier so chuma na français ata fo ina saraka de wolo ne no aka wada do mo papier ko kuma na français ya bo kamaran amin jay e ka gi da do mo papier ko kuma na français ya e si ju sa fe amin jay ko ato di bona 24 ko way ko o falsificateur de o ni ne ke o ka dossier o transfert la katra ni yoro la awo u no refoulé o ka refoulé ni cleflani na no tra mali la u bo do kasula tout wal don ki yere bolodi e rabe français ya e ka bi ma ta roche folo ah de mo mi bolo be ga jaga su mi jamane wona bu doni be ga drogo tala model su mo bu doni e rabe français e te français ka den ta chaîne nu na di ah e be fe de wa ko lu ya ah pourquoi te hera kisini wala din saraka de wolo le no tellement qu'ils sont mauvais moi mi jay beladini am jay beladini o am jay te koroboro re am jay beladini e ma ndabe ko fa nu me funu wa na mi jay be ko fa nu me funu donc e jou sile no français ça c'est vrai il a 10 ans sur bi c'est bon oh ah munu muka ni oh ya soro chogo a fo ite sema e tara kono da sunguru ba do la jamana ngona pour que ka war papier soro ah to ya ni chogo na to fana to am mesima amune mesima e bini si chogo ke mo ka vie dévoiler et réseaux sociaux ka ko le papier soro chogo na jamana ngona e a soro chogo di comment tu l'as trouvé ni horo de halala de boy ga fo ni beladier la bolo de boy ga fo ito koroboro de ye beladier ni awo mo be belani koroboro konfo no keletere koroboro yɛrɛ ka yafa ma ni koroboro ma jugu ne yɛrɛ ko koroboro ka jugu kunu bi n'a don ɲɔgɔn na de quoi koroboro ma jugu bɛla den de ka jugu koroboro ka jɔn ninnu bɛla ninnu bon Amija ye jɔn den de bɛla den ni maaw nɛgɛna ala ka barika bɔ kɔ ni ɲɛ la ale bɛna sigi a bɛ walidenw na lakari jamana in kɔnɔ yan k'olu ye papier sɔrɔ ta olu y'a sɔrɔ ta ka taa bi mɔgɔw kan saraka den wololen ninnu ka taa den sɔrɔ sunguru baw fɛ jamana in kɔnɔ yan sunguru ba suraka muso sunguru ba munu suraka munu ye daji tumu kunna suraka bɛɛ y'a fɔ mun ma ko tu e tɛ don la fo ka t'i sa n'a taara den sɔrɔ olu de fɛ ka papier sɔrɔ awɔ o b'a taara dɔ den yɛrɛ kɔni ka 2000 euros 3000 euros d'o ma ou bien 4000 euros a banna a y'a sɔrɔ cogo di fugari den wololen ninnu ala bɛ ka sugaw sɔrɔ bɛɛ awɔ an k'o yɛrɛ kɛ o y'a yɛrɛ kɛ mineur ye là d'accord tout ça ça se comprend o bɛɛ bɛ faamuya ah mais aras 24 ma taa kɔnɔ da sunguruba dɔ la dɛ ko ka pression k'a kan k'a ka papier yɛlɛmatɔ la ayi aras 24 ma a ka dignité bafoué ka taa o fara la ko PD de kun don ko Mali la ko kun bɛna minɛ ka juguya kɔfɛ de pour que ka papier sɔrɔ ayi aras 24 m'o kɛ dɛ aras 24 tɛ dɔ bɔ a yɛrɛ si la ka yɛrɛ kɛ mineur di awɔ Guinéenw b'o kɛ yan Ivoirien b'o kɛ yan Sénégalais b'o kɛ yan hali Nigérien bɛɛ mɔgɔ fɛn fɛn nana ji k'a fɛ a bɛɛ de b'o de kɛ u bɛɛ a pour aras 24 kelen kana k'a bɛna bɛɛ ka sɛgɛrɛ ta k'o da k'a bɛna mɔgɔw di tubabuw ma a t'a kalama ko tubabu ninnu b'a kalama k'a fɔ ninnu si u bɛ ka si min f'u ɲɛna k'o tɛ wa a t'o dɔn
ne sam belebele jam janga na njoto ga kere fe mo 17 ans nga be yere na di ma nga do seta ko lu ga bara do lu mo ta la o e sa fiche adra mete bolu kun wari financement be bo fo Union européenne la awo fo Nations Unies o mo de blale no ala bara la o no lu tara bu ni o mo de bolo lu te ko contrôler o lu te médecin wo ko fo bu ñu na je ku bu jate mene ni de no lu be kuma mu fu ni lu bo de sebe o aka danga dia kan me mu no chola aka saraka dia kan aka asidi dia kan nyama dia kan jumanti dia kan o be mu ne bola uta to bu mu yere nya ko ro ba do nga fo cho mu ka kuma mu fu ni ko chete o mu ba do fana o ba yin o kamati o bora difficulté mu na kan o be ku demeti me kuma fu nyina o bo de lame o aka sunguru ba ya ka mu ne be so uluma kam no bi mo dévoiler les réseaux sociaux ça fait comme o be do bu shiladi mo be papier so tindi mo ba do tandi mo ba bo tandi ako dévoiler ben fa menya mo mo ira ba baraka lu bo kalama et même ils savent ako dévoiler les réseaux sociaux ça fait na fa jumene bala jugumanti den asidi den saraka den wolole nunu faso kuma sulu den tete kule den nunu aka mo bola aka mo bola tete kule den wolole nunu mbana ngolo den nunu somo ta den nunu arasi kolon den nunu famille colon den ni benzi shima bo famille nyama la mo bora famille nyama la iti mo no ta chien ko fe surtout ate mali la fo France e mo ka boli ka bo galère nyama la kana bu nu da bolo ni jamana ko la ka fo kamna olu fana bolo abulo jolu fana kana au territoire train ça fait to bu ka GFM kuye aw farafi asiri denyengo de jugumati denu fata denu nyani droit denu to sera dina denu sele no francia KFC la KFC duna ka do un boda la ko tu bolo jam wore den kana na ka abuna soranya amba do be hono kilingile sumuru panu ajoy fata denu fata de te je den saraka de mala ngolo den boro jan den tete bolo den asidi den vous êtes qui comme no bolo ja wal den kana francia. Comme parce qu'on a 10 ans sur le bureau blanc. Alors, vous êtes qui? Ah, vous pouvez pas mettre au boulot, vous avez un corps à faire pour que ça sorte. Vous pouvez mettre au boulot, vous avez un boda d'ailleurs pour que vous ayez joué, capable d'homme. Oh, bien, oh, pas bien soro. Nous nous avons ni, comme la caméra au boulot, Jaulu Kana, Naya, qui a mis Sanona. Alors, avec Sanona, Nicolas. Alors, Malédion, d'abord, deuxième année, la Gadouma français, au bout d'abord, sur la caméra au boulot, Jaulu Kana, on a mis Sanikola français. Alors, ame sanyona danga desunguru banu fata de treje de malangolo de nu vous êtes qui ajoy fata de treje de ngo ajoy saraka de malangolo de ngo kadem na sigaw na bi moka koras 24 aga dossier falsifié koras 24 a fatro elema atra patro elema atra jamu elema ani neke a dossier be flé gamaja goyega suru aw sunguru banu ay ba be soro chuma français ate boga faira ay ba be soro chuma jamane ngoro ay boga faira sunguru banu voilà c'est qui ay na ko mo bo ko ni bulu batara kan fola c'est qui ajoy afsa na famille ata faira ah baba on t'est invité en korge am jaay ro ngoni na fa yana de ngone mo be na ro je suis libre. Il est français, mais français. Il est en train de boucher. 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 Il est en tra
mana mana k'a fɔ ɲɛna ten sa dɔ kɛra muso bugɔ o la ten dɔ kɛra muso ɲini ninnu na a ye n'an ka ɲɔgɔn tɛrɛ ni mun ye den ni mun ba y'a wolo ka ɲa awɔ yɛrɛ k'aw sigi asididenya kan fɔ la ko mɔgɔw ka papiyew ka tiɲɛ faransi yan awɔ yɛrɛ k'aw sigi sunuru baya kan fɔ la baba n tɛ invité parce que e ka kɔrɔ ni ye ko fɛn ka kɔrɔ ni fɛn cogo min na donc n kɔrɔkɛ ba de ye e ye mais n b'i ka mɔgɔlangoloya i ka asidiya i ka janamadenya b'a don tulo la i ka ɲɛngoya i ka asidiya i ka mɔgɔlangoloya baba a bɛ don tulo la i dɛsɛra bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ i ye maa o maa kɛlɛ i ye défaite ta u ka kɛlɛ la arabati ayiwa i y'o kɛlɛ yan ka dɛsɛ i dɛsɛra arasa la manika
aywa o mu dai kan français aywa baba kana ni ko de malika ma muso bilila ko mi mine aw malika mi dara ni muso ya benyana aw jene o me muso yi ide soro la de yoro dani mon goto gar nord la bara mun dai ga gar nord la ni no ko fori ma yere aw de basi nu ne kele ta aw de basi nu olu de kele ta ga do ko la beni ba che baba ni Idriss o ma yere Idriss re mo Idriss bulla fo nyanga wono a beni ba de che ma se bere fo na Idriss ko me fo nyanga wono fo nyanga aw baba de yera video yera la Idriss a ska Idriss yera kala kele ba ni no Idriss na aw sino cheju be ga nyon bo wati mu na a Idriss ya onya na ay futa ile tala ba de aw jande be danga mo commencer na chuka e cafe kona beni ba che Idriss e dani na ga mo na to la depuis yoroja ay wulla to ka tanya ni la beni ba che jaja de ba nyame dani na ga mo na to la ba do ka fo no ko ni ka ba ko isa le ta fo na mo be da ba di ni ya aw mo mo bu accompagner o lo era bisa mo ngolu so ke a be da ba di Idriss ni be dani na ga mo na to la depuis loin ja e bo cafe fe no e i ta so Idriss ku sile no chuko mo na Idriss de ko olu na to e parce que Idriss le café kono aw sile no ite betra angli do e quoi donc il va sur Idriss sile no angli muna ale dani muna to e ton no mai et puis peut-être il va sur amul ala wolo avertir ay amul avertir ka wuli dro aw kata nyegere jaje be dali la ka mo na to la u kama dani ta nu sile soro do baba fala do de ko guru dro baba bolla ka do e café kono ne baba jole café yoro la to ge fla jole no baba ni demsen no nyon che awo dibasi ani Mandela wolle ko muka ayisay ka do demsen no ni nyon che cherche ni fen no kera wulu de bo ale dibasi re bolo banana ni cherche awo mais alors dani may Mandela atwa Idriss may baba may ne ta fo era ko be wa ne ta fo era ma be se ko mala réseaux sociaux ça va même c'est d'abara bayan de là achi ça drama quelque drama fly baba era OK business like mo bli feri là mo be bla consilia mo ka war do de ema ou be mo ye bla consilia mo ka fait no proposer et kana bonne aras 24 ka dossier o papier sur le la français quand on dévoiler ka ke ina fo ibna corrélation ma pour que go refle ka ta malila mo ni bla la baba ite boy ka fa ina mo shima di mo consilia mo de document ni di mo olu be muna consilia la an ka ta fa de abe sunguru tigɛ mun na ye a bɛ pari cɛ mun na ye a bɛ tɔn cɛ mun na ye awɔ a bɛ mun na kɔsila la ye a bɛ corruption mun na ye hali 10 euros a bɛ k'o minɛli min kɛ mɔgɔw la k'a bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛnab'u ye ayiwa an bɛ bɔ n'aw bɛɛ ye kelen kelen a tɛ bɔ an ka sira kan an y'a fɔ an ɲɛna mɔgɔ t'aw la dɛ a tɛ foyi y'an bolo faama jugu minnu y'aw ta k'a bila an kun na dɛ a ma n'olu de cɛ donc n'a nana an ka sira kan a bɛ n'a sɔrɔ yen a bɛ mun na faransi kɔsila la on connaît très bien a si tɛ baarakɛla ye a si a dɔw yɛrɛ bɛ yɛrɛ ni faransi kɔsila yɛrɛ la yɛrɛ a bɛɛ ni aïta Mali consulat là aïta safurla aïta France consulat la Mali là France consulat belebele mbe Mali là aïta la mo jolu ka baraka ko aïta la mo jolu ka baraka ko beni ba ci ni a jama be fara ñon ka ma gardien nous fo de munu me fait na mais ka a mo personnel nous ouais est-ce que vous 20 personnes ou 25 personnes là je pense pas est-ce que vous 20 personnes là aïta ya Mali consulat nous français aïta la jamo jolu ka baraki aïta la allez-y voir donc alu be feni do créer jabu ya do ka di doma ka so na fa fo tala na fa ki se kele ibda mo do sigile so guichet là a ben alam ka jobe mo tambo mais ne fani bagafi jamo ko sa ba sa baraki ni mo ngena ala ka sa pere jikinka chama fo na ka to yi ngaka aka bo na sraka ko sila mo a de bo na sraka abe ko mo na jamane mo na ba khala ma de awo abe business mo na ko sila ko na mo don na be bona ras 24 ka dossier ka to di baba ma ko papier ngla fola na ngla fola da ngla fola ka dama ada amne ada transférer ka ta Mali la a waru dira aw de ma a corruption na folo aw da amne ka do kono awo maire unu me Mali la o lebe waru nu mine awo ka faux document glan ka duma a sa olu kama ko ras 24 on vous emmerde baba na ka sunguru bawo baba na ka sunguru bawo on vous emmerde surtout plus particulièrement à Minjaye Belagé Baye Mogojugu Baye awo Mogojugu Baye na be kuma fa nu me funu
e bɛna se ka mun de ɲɛnabɔ e ka vie yɛrɛ ma se ka ɲɛnabɔ yɛrɛ fɔlɔ e ma se k'i yɛrɛ ka vie yɛrɛ ɲɛnabɔ i tɛ jɔ i ka du yɛrɛ la fɔlɔ e yɛrɛ ka famille yɛrɛ e ma se k'o ɲɛnabɔ fɔlɔ e bɛna se ka mun de ɲɛnabɔ ɲɛngo acide parce que e bɔra jɛnɛ awɔ to dun na yen e bɔra jɛnɛ basikɔrɔ dun na yen i bɔra jɛnɛ awɔ k'i ko ɲɛgɛn kɔnɔ tumu nɔgɔ ni ɲɛmɛrɛ bɛ ɲininka n'i faga ɲɛgɛn min kɔnɔ e nana faransi KFC dun na sisan awɔ ka sɔrɔ ka muso sunkuruba dɔ sɔrɔ ka den sɔrɔ o fɛ ka papier sɔrɔ i bɛ sɛ dun i bɛ McDonald dun i bɛ KFC dun i b'i ko dusi la sisan i bɛ bɔ fɔ k'a fɔ de ko dɔ de ka papier sɔrɔ yan nkalon kan Amijɛ i bɛ sɔn réseau kan yan ne ma fɔ k'aw bɛ bɔ k'a yira k'aw si tɛ halaladen ye yan aw bɛɛ bɛ kuma o kuma fɔ tout mɔrɔya don aw bɛ hɔrɔnden min sigi cogo di jamana in kɔnɔ yan k'i bɛna bɔ ni maliyɛn den ɲɔgɔn dɔ ka dossier k'o da o n'o perefu n'o fɛn bɛɛ k'o yira k'o ye papier sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan cogo min na k'o ye sɔrɔ frauduleusement de k'o ye sɔrɔ ni nkalon de o ye dɔ de bɔ a si la o y'a don tan de gan ka jan k'o ye ka surun ayiwa halaladen si t'a kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ kɔni y'a kɛ i tɛ hɔrɔnden i t'i fa ɲininka ayiwa t'i ba ɲininka bɛɛ ni ba cɛ a k'i wolo fa yɔrɔ yir'i la dama tɛ ten an filɛ jamana kɔnɔ jamana mun ni papier t'i bolo i tɛ foyi ye yan ni papier t'i bolo tu n'as rien i y'o sɔrɔ cogo o cogo ni m'i ka dignité bafoué RS 24 kɔni b'a ka dignité bafoué parce que o dɔ de b'a si la ka na jamana kɔnɔ aw dun a ye den sɔrɔ cogo di sunkurubaw jɔn de y'o de ko nin pour que a ka papier sɔrɔ ka taa nkalon tigɛ o faraw la k'a ye PDO ye Mali la ko kumaw jug'aw kɔfɛ de ko ma diya mɔgɔw ye ko k'u b'aw faga k'aw bolila ka na faransi yan k'u ka papier d'aw ma k'a ye papier sɔrɔ ten awɔ minɛn minnu bɛna ka bɔ ji kan ka papier sɔrɔ nin système na n'u sumaw sɔnna ɲɛnama ye n bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ diɲɛ kɔnɔ ala kana nɔgɔya ye awɔ parce que a si mana k'a ye tun ye PD ye Mali la awɔ pour que ka papier sɔrɔ a si ma taa sunkuruba fɛ yen ka den sɔrɔ o fɛ awɔ a si ma vodka bouteille kelen san ka di surakamuso sunkuruba dɔ ma awɔ ani joint di yɔrɔ la k'a ta ka yɛlɛ n'a ka sanfɛ k'a jugɛ ka den sɔrɔ a fɛ pour que ka papier sɔrɔ a si m'o kɛ n'u ye dɔ b'u si la ils sont fiers awɔ ne b'olu fɛ n'aw ye siɲɛ 1000 awɔ olu ɲɔgɔn hɔrɔn den 2 planète sanfɛ Ala ma da olu ɲɔgɔn halala den 2 planète sanfɛ Ala ma da olu de ye ji tigɛ ka don yan aw minnu na vol la aw dɔw ye san 5 san 6 ka dignité de bafoué pour que ka papier sɔrɔ olu na dɔrɔn san 2 même pas awɔ u bɛ dɔ b'u si la dɔrɔn u bɛ papier sɔrɔ n'o ɲɛngodenya de b'aw la on vous emmerde n'a ye san 30 kɛ faransi yan n'a ye san 15 kɛ faransi yan a ma papier sɔrɔ fo ka taa se aw ka dignité bafouéli de ma pour que ka papier sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan ka bɛna ni da denmisɛnninw de kan minnu ye ji tigɛ ka n'u da balo ɲini jamana kɔnɔ awɔ Afrique u ka mɔgɔw y'u jɛ fɛn mun na u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ denw y'u jɛ fɛn mun na Afrique ka n'o ɲini dugu wɛrɛ la u b'u k'u da balo sɔrɔ yen k'aw de bɛna aw sen dɔw kan n'a tɛ sa ɲɔgɔn na Ala ka barika bɔ n kɔ nin ɲɛ la a bɛ sa ɲɔgɔn na ni ne Mali kɛlɛ yɛrɛ mais sunkuruba da tɛ se ka don ni kɛlɛ la dɛ ɲamaden da tɛ se ka don ni kɛlɛ la dɛ mɔgɔ mɔgɔ da ma don ni kɛlɛ la Mali ko la a ye dajo t'u kun kan Mali kɛlɛ yɛrɛ filɛ c'est ça maliyɛn den minnu bɛ faransi a t'aw ni don kan dɛ ka taga t'aw ni don ka Mali la o ka bɛn tiɲɛ ma faransi yan u bɛ hɛrɛ dɔɔni min sɔrɔ yan u bɛ se ka baara dɔɔni min kɛ yan u bɛ se ka furakɛ yan u bɛ se ka wari c'u somɔgɔw ma olu ka dɔɔni sɔrɔ yen k'a bɛna ni olu nin kan n'an tɛ sa ɲɔgɔn na Ala ka barika bɔ n kɔ nin ɲɛ la awɔ an bɛɛ sa ɲɔgɔn na o ko la yan aw dan ka den saraka den n'an wolo den wololen ninnu aw yɛrɛ ju sigilen filɛ sunkuruba ya kan mun na faransi yan n ko fantandenya de aw ju bɔ Mali la ka na aw ju sigi yan n ko buru ni bɛri dun de baliya de aw bɔ Mali la ka na aw ju sigi yan kini dunbaliya awɔ ɲɛɲini dun a b'o de kɛ ɲɛɲini ani to hali naji t'a to la o de aw bɛɛ boli ka n'aw sigi faransi yan mɔgɔ dɔ bɛ bɔ ka na k'u da balo ɲini a bɛna fɔ a bɛna aw bolo jɔ olu kan na k'a bɛna olu ka papier ko tiɲɛ k'olu ka refule ka taa Mali la an bɛɛ bɛ refule ka taa Mali la o ko la faransi yan faransi an bɛɛ bɛ refule an bɛɛ bɛ refule parce que an bɛna bɔ ni ɲɔgɔn ye ko la yan dɛ an bɛɛ bɛ refule ka taa Mali la an bɛɛ tout le monde sans exception RS 24 kelen kama an bɛɛ bɛ taa Mali la RS 24 kelen kama bɛɛ bɛ taa Mali la baba a t'o dossier de préparer yan ko ka RS 24 ka papier minɛ a la ko parce que ko papier sɔrɔ nkalon de kan o plan de t'aw bolo wa ani consulat mɔgɔw
mais amna ko daw ka diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ja diɲɛ kɔnɔ an ka taga yen ni faransi de y'aw ja ni mali de y'aw ja an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la yen aw de bɛ bɔ ni RAS 24 ka dossier ye k'o ta k'o di baba ma ko parce que ko mun na ko kasi kɛra yen an ka kɛ kasi ka kɛ fɛn bɛɛ ka kɛ a tɛ se ka solution foyi sɔrɔ o la faransi yɛrɛ kɔnɔna la yan ko fo k'o ka papier de détruit k'o refule ka taa mali la k'o don kaso la n'a kɛra diɲɛ ala n'a kɛra faransi a diɲɛ wuli don sa n'o kɛra faransi a diɲɛ wuli don ka adamadenw dalen to cɛ ko la faransi a b'u balo mali la mɔgɔ joli da balo sirilen don RAS 24 la faransi yan mɔgɔ joli ka furakɛli sirilen don RAS 24 la faransi yan mɔgɔ joli ka wali sara saralen don RAS 24 la faransi yan RAS 24 somɔgɔw gulon b'a a kɔ la faransi yan aw ko k'o refule ka taa mali la n'o kɛra bɛɛ ni woloba sinji fila cɛ non mais c'est pas possible ça faransi yan mɛ ko faransi bɛ juguya ni kaba ko n ko bandaw b'a la ka to mali la yen sa bandaw yɛrɛ b'i déplacer ka na affaire la yan tellement que an b'a wuli ɲɔgɔn na faransi yan hali n'a ɲɛ dara ɲɔgɔn kan jamana in kɔnɔ n'an ma ɲɔgɔn ni to a da fɛ ala ka san bɛrɛ jigin kan aw jija dɔrɔn a kana kɛ RAS 24 refule ka taa mali la an t'o plan de kɛ yan mais n'a kɛra n'an ma ɲɔgɔn ni to n'an ma ɲɔgɔn ni bɔ a da fɛ faransi territoire in sanfɛ ala ka barika bɔ n kɔ ni ɲɛ la a yɛrɛ refule a ka taga n'a ye awɔ a y'a kɛ aw tɛ faransi yan an fana tɛ faransi yan RAS 24 ka mali refuleli n'a bɔra cɛ o cɛ la ayiwa e fana bɛ t'i ta la ka yɔrɔ wɛrɛ dɛ faransi ya dugu ma tɛ tugun ni maaw nɛgɛla ala ka barika bɔ n kɔ ni ɲɛ la ala kana n kɛ ala sago ye ni maaw nɛgɛla na aw baw kelen de ŋana wolo ka bila diɲɛ kɔnɔ an b'o de yira ɲɔgɔn na sa faransi territoire in sanfɛ a t'a ɲa mɔgɔ ye a t'a ɲa aw faso la an b'a ɲa faransi yan an b'a ɲa mɔgɔ ye ala banaw la kira banaw la ala kira banaw la aw bɛ tagama hali dugukolo mun kan a ye daji to aw kun na ale bɛ wuli k'a bɛ waliden refule ka taa mali la mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 ni sa t'a sɔrɔ o bɛ mɔgɔ min kɔ la a b'a balo n'a y'a kɛ fo k'aw san mɛ ɲɔgɔn na territoire in sanfɛ yan ayiwa o bɛ kɛ o ye kɛlɛ personnel de ye o tɛ maliko ye tuguni dɛ a bɛ bɔ maliko la a bɛ kɛ kɛlɛ personnel de ye sisan awɔ maliyɛn den si ta tɛ tiɲɛ faransi aw bolo ayi aw ka faama jasilen den ninnu awɔ aw ka faama saraka ninnu u ye mun da maliyɛn denw ka mali la maliyɛn denw ka bolo o misère ɲɛ o kalanbaliya o furakɛbaliya o lakanabaliya awɔ o baarakɛbaliya ka boli ka na u da balo ɲini jamana wɛrɛ kɔnɔ olu bɛ ka hɛrɛ dɔɔni k'u ye a bɛna fɔ k'aw sen n'o kan ayiwa an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta tiɲɛ jamana in kɔnɔ yan sa vie an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta tiɲɛ jamana in kɔnɔ yan n'o ma k'a ka fɔ ma tu ɲama den tatɔ la filɛ nin ye a ye taara Sise min ye an ma dɛsɛ kɛlɛ bɛɛ la sisan an ma dɛsɛ kɛlɛ bɛɛ la aw bɛ taa baw de ɲini o la sisan tellement que aw dɛsɛra kɛlɛ bɛɛ la sisan an mana don ɲɛngoya système de la sisan an bɛ mɔgɔw ka papier de tiɲɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o de la sisan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ni tigɛ o de la awɔ aw danga den saraka den nantankolon den fantan den bɔfu sanfu den ninnu somɔgɔ tan den ninnu awɔ malankolon den hali n'aw sigi k'a fɔ k'a bɛ RAS 24 pousser diyagoya ko fo ka refule ka taa mali la c'est pas possible mais baba aw fana nɔ tɛ kosɛbɛ o kɔsila mɔgɔw aw minnu ye document ninnu bɔ k'a di aw de don aw bɛ sonyɛni mun na ye aw bɛ corruption mun na ye awɔ aw bɛ jabidaba mun na ye awɔ aw bɛ maquillage ba mun na ye na aw mɔgɔ 10 sigilen don bureau kɔnɔ n'aw tɛ baara kɛ ni faso wari bɛ ka ta k'a d'aw ma ayiwa an bɛ bɔ n'aw bɛɛ ye kelen kelen aw bɛ na aw mɔgɔ 10 bɛ guichet la hali mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 bɛ se ka baara mun kɛ n'aw mɔgɔ 10 sigilen don guichet kɔnɔ ka jamana nafolo yurugu ayiwa an bɛ bɔ n'aw bɛɛ ye kelen kelen aw bɛ ko o ko la ye an bɛ bɔ n'aw ye aw dɔw bɛ don ka bɔ hali bigi a t'a ta ka i sɛbɛn n'a ye ayiwa sara kalo sara a bɛ ta aw bɛ so minnu kɔnɔ c'est en charge aw bɛɛ bɛ dénoncer an bɛ bɔ n'aw bɛɛ ye kelen kelen i komi a de RAS 24 ka dossier ta ka di baba ma aw fana bɛ corruption mun na ye an bɛ bɔ n'aw ye a document aw de y'a dilan a wolosɛbɛn a dilanna mali mairie de la awɔ wa a dilantɔ la o b'a dɔn cɔ a fɔra u ɲɛna de ka d'a kan wolosɛbɛn kɔrɔ in aw b'o de yɛlɛma ka ni si k'o ye a wari de d'u ma o y'a minɛ k'a kɛ a t'o kalama yala ka se mali la kɔsila mɔgɔw aw fana joli dira aw ma pour que a ko ka teliya awɔ taa 20 € di karisa ma taa 50 € di karisa ma i ka ko passeport ko a bɛ sɔn ka ɲa dɛ cɛ tɛ dɛ business do
Mogodo joleno c'est ça mogodo bna ba do quartier ni na ko mogono tellement qu'ils sont pressés ou mogo buka ko la ou profiter nous na kan na fulu do bon nous mais faut ka taw santé ya forma ni nous ya forma wani wari interme créé na aw duna dala na aw de ma ko bo ko fe la fe aka forma tout nyama den ta to la flé mogodo de bu sigi ngame bodo we sa de ma fo na kosila mogo na te bona we ala ka san bere jinga amu en dossier ta kadi baba ma o be bara mo na amadu mogo kulo la de mogo bu la jo mogo aw bu jo kosila kono ni demsen nu tara sisa ko na ko passeport no fe u ba fu na ko passeport mana folo ko me ko chero fleni ko to voir ko ga mogo be malila ko be sera pression ki ga passeport na tout suite it's no che voilà o che ba ko bo 50 € di ou be 60 € di demsen nu ou mogo bu ka passeport là tellement qu'ils sont pressés à donc barako bada fait à donc papier ko bada fait à 50 € ba di de onu ba do chente complice les deux mon blanc ata anu ka complice les deux ah tiens journée qu'on peut-être ni passeport duru woro talita tinana ah peut-être nous sera 50 € 60 € bo ali mo duru mo woro ko journée makubulo ubeni bara bege consulat kono ay na ta kalama on est courant. Donc, comme on a dit, on a 24 dossiers quand on a dit, on a fait un peu de consulat, on a fait un peu de choses. On a dit, on a fait un peu de choses. On a fait un peu de choses. On a fait un peu de choses. Alors, on a fait un peu de choses. Où est le consulat là? On a fait un passeport là. Aïe, ni mo djougou ni asidi nyengo nous bora Mali là. Comme on a Malien donka akenini français ka douma. Aïe, nous me baram dans Malien donka. Consulat là. Alors, mogo be ta ka to ka papier ton ɲininkali kɛ surtout passeport u b'a dɔn mɔgɔ bɛ passeport de la plus ni mɔgɔ 20 nana sisan kana ka passeport réclamer u b'a fɔ ko passeport mana fɔlɔ ko passeport ti k'a don ta bɔ ta ou ko ka carte na ko a don ta bɔ ta u b'a ko bɔn ko cɛ dɔ jɔlen filɛ nin ye u bolo ni chômage u bɛ taa sɔrɔ n'o yɛrɛ ye complice ye t'u bolo ni chômage e ti to kama e b'a fɔ ɲɛna ko n balima kɛ ko wala ne ka passeport bɛ yan ni y'a kalo tan ou bien ni y'a kalo waati ye bolo dɛsɛlen don ka d'a kan u b'a fɔ ko ne ka mɔgɔ dɔ bɛ Mali la ne b'a fɔ ɲɛna tout de suite u ka passeport ko dilan même pas une semaine 2 semaines a b'a ci ka na France yan awɔ Djibril Dambélé mina de kara président ni président ma dɔrɔn mɛ kara président ma dɛ mɛ nin yɔrɔnin fɔ tout de suite dɔrɔn ka na Djibril Dambélé mina de kara président ma u t'o fɔ u t'o kama n'u taara o kama sisan n bɛ taa fɔlɔ n ka fɛn to yan fɔlɔ a ka to yan voilà u t'o kama n'u taara o kama u b'a fɔ ko bon ko 50 € ou 60 € ou 100 € a dɔw yɛrɛ karalen don ka 100 € bɔ ka d'u ma tellement k'u mago b'u ka passeport la ainsi de suite i bɛ taa sɔrɔ journée kɔnɔ sisan a bɛ se ka 300 € 400 € sɔrɔ ani mun ye complice a bɛ 200 € d'u ma a yɛrɛ bɛ 200 € k'a poche u bɛ nin baara in bila consulat kɔnɔ Mali la ka mɔgɔw profiter mɔgɔ ka galère la ka taa nafolo b'u kun mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ baara la mɔgɔ minnu yɛrɛ ka papier gulonnen don awɔ consulat la awɔ u bɛ taa ka t'u bolo ɲɛsin dɔ ma ko t'i bolo ɲɛsin o ma ko kɛ depuis ala y'a da a tɛ mɔgɔ dɔn Mali la mɔgɔ min bɛ hali papier dilan kuma tɛ passeport ma awɔ u bɛ t'u bolo ɲɛsin o de ma ko taa ko nin tigi ko nin ka dɔn nin dɔnbaga dɔ bɛ consul fɛn na ye polisiso la Mali la ou bien nin dɔnbaga dɔ bɛ baara kɛ passeport dilan yɔrɔ la n'u da don a la dɔrɔn c'est fini escroquerie quoi u b'o bɛɛ la consulat kɔnɔ Djibril Dambélé i ko i b'oda labo ye ne ka bɔra labo ye o tɛ kuma jugu ye o mais ne bɛ ka kuma min fɔ e k'a fɔ yan dɔrɔn ko tiɲɛ tɛ dɔrɔn a bɛ se nin de la o mais ne ko min neni sisan wa ne bɛ don yɔrɔ min na i b'a dɔn ne t'i neni o moi je veux pas t'insulter ni neni ninnu na mais neni sugu dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ a fɔ k'i sa i ko ne yɛrɛ de b'oda n b'oda i bɛ fɛ ka n b'oda bɔ k'a jira i la de yan i bɛ fɛ k'o de kɛ sisan i bɛ fɛ n ka wuli sisan ka kulusi bɔ k'an bɔra jira i la n'i m'a kɛ ka fama tu ɲama den ta tɔra filɛ n'o de ka di o ye ne yɛrɛ ta ye i bɛ da yen ne terikɛ ni tɛmɛna yen ka bɛn ni kuma cɛ mɛ taa n ko yɔrɔ min na i b'a yɔrɔ dɔn mɛ taa n da yɔrɔ min na i b'a yɔrɔ dɔn dan yɔrɔ la dɛ donc a ka nɛn fana nin diya dabaraba diya sunkuruba barikɔnɔmuso diya an t'a kɛ mɔgɔ minnu na ne m'a fɛn na ko yan tɛ wa ne yɛrɛ nin dan ye ma de ni tɛmɛna n yɛrɛ nin kan n bɛ plɔnge yɔrɔ min na a bɛɛ ni ba cɛ b'a yɔrɔ dɔn mɛ namaya nanɔgɔ la n bɛ taa Mali nanɔgɔ la to nanɔgɔ la bɛɛ ta k'a bɔ n yɛrɛ kan sisan ayiwa n bɛ plɔnge yɔrɔ min na sisan a ye b'o yɔrɔ dɔn dɛ i yɛrɛ tɛ dɛ wa n bɛ taa yɔrɔ min na i b'a yɔrɔ dɔn dɛ n bɛ taa yen voilà donc baba Ami Ndiaye on vous emmerde fo saya
ahɔ e kuma o de bɔra sisan a bɛ maliyɛndenw ta k'u yira diɲɛ na aw bɛ papiye sɔrɔ cogo min na faransi yan u bɛ furudi min kɛ ahɔ an yɛrɛ tɛ ka bɔ k'o fɔ an sɔnna on est fiers parce que u yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw y'u jɛ fɛn mun na u yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw y'u jɛ balo mun na kalan lakana baara hali n'u nana u yɛrɛ kɛ san 2 ye jamana wɛrɛ kɔnɔ u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ jamana mun kɔnɔ ne sɔrɔ n bɛ tɛgɛrɛ fɔ mɛ aw yɛrɛ dun a ye papiye sɔrɔ cogo min na a k'aw fara aw bagan ma ka na aw tɛ se o aw tɛ se parce que aw si ma papiye sɔrɔ ni halaladenya ye aw si ma papiye sɔrɔ ni hɔrɔndenya ye awɔ ni ma taa sunkuruba gulɔmina dɔ furu a b'a fɔ ka furu yɛrɛ tɛ accident ka dabɔ kama quoi dabɔ kama parce que a b'a dɔn n'a ye den sɔrɔ nin fɛ nin ye yan ka den nationalité b'o bolo donc c'est bon n bɛ papiye sɔrɔ a bɛɛ ni ba cɛ tellement que go dɔw bɛ dɔrɔgu ta hali ji t'u la tuguni hali n'i b'u k'u digi ji tɛ b'u la tellement que dɔrɔgu y'u ban u bɛ denw sɔrɔ olu de fɛ awɔ olu bɛ tila k'o den ninnu ta k'u fili u kan ka tɛmɛ u ka diɲɛ fɛ awɔ papiye dilantɔ la papiye yɛlɛmatɔ la fana sisan sa pression dan don awɔ olu ka papiye sɔrɔla ten de ani mɔgɔ min dɔ b'a si la ka papiye sɔrɔ jumɛn nafa ka bon jumɛn nafa ka bon sisan minɛri minnu mɔgɔ minnu bɔra ji kan ka dɔ b'u yɛrɛ si la k'u yɛrɛ kɛ minɛri ye olu ka papiye sɔrɔ cogo faransi ani minnu bɛ taa sunkurubaw ta awɔ ani minnu bɛ taa denmisɛnninw ta 17 ans 18 ans 19 ans gulɔ bouteille 2 a t'u jɔ su kɔnɔ juin 10 yɔrɔ la 20 yɔrɔ la u b'a bɛɛ min fo k'u kɛ fatɔw ye ani ka taa den sɔrɔ fɛ ka papiye sɔrɔ jumɛn nafa ka bon a tɛ bɔ aw fɔ an ɲɛna nka a tɛ se k'a fɔ o denmisɛnnin minnu bɛ na ka bɔ ji kan awɔ hali ni san 100 o don mɔgɔ minnu bɛ na ka bɔ ji kan hali ni san 100 o don minnu yɛrɛ na 16 ans ye olu ka papiye sɔrɔ cogo ayiwa système ɲuman dan don dɛ ne bolo o yɛrɛ de kekuya dan technique dan c'est un bon technique pour que ka papiye sɔrɔ halalaya la yan a ka papiye sɔrɔ la cogo di awɔ ka taa sunkuruba muso dɔ ta suraka muso sunkuruba dɔ suraka bɛɛ y'i daji to mun kunna faransi yan ani an yɛrɛ denw 17 ans ninnu 16 ans ninnu awɔ 20 ans maximum minnu bɛ garde nord la awɔ i bɛna dɔrɔn i tɛmɛtɔ la beau gosse ça va tu peux me passer 10 euros j'ai faim je vais aller manger McDonald's awɔ o sira d'ale nin ye dɛ awɔ kɔrɔ ko mun de ka taa n juguya awɔ b'u to de la sisan dɔrɔn u bɛ kɔnɔ don o la a bɛɛ ni ba cɛ an bɛ diya ye den sɔrɔ ten de faransi yan wa a ye papiye sɔrɔ ten a ka bɔ kɛ il n'a qu'à aller sortir a bɔra ka papiye sɔrɔ cogo min na faransi a tɛna bɔ k'a détailler i komi a bɔra ka radio ka taa détailler ni sera ka mɔgɔ wɛrɛ ta détailler i bɛ se k'i yɛrɛ ta détailler dɛ ne san bɔra k'a fɔ mɔgɔ ma k'a ye papiye sɔrɔ nin cogo sugu de la bɛɛ b'i ba cɛ ɲɛna sɔrɔ cogo min na an bɛ bɔ k'a fɔ cɛ kan dɛ Ami Ndiaye n sɔnna radio ka tɛ papiye sɔrɔ ten de mais e yɛrɛ papiye sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan cogo min na k'i fa ni ba kama i ka bɔ i k'a fɔ n'i ye bɛɛladen yɛrɛ woloden ye i k'a fɔ bon i tɛ se o tu peux pas wa b'aw ni bɔ maliyɛndenw ka faransi yan n'aw kɛra tubabuw ye n'aw kɛra siraki mɔdenw ye maliyɛnden minnu bɛ faransi yan n'u b'u da balo ɲini awɔ k'u somɔgɔw don da la awɔ k'u somɔgɔw furakɛ u somɔgɔw ka se ka dumuni kɛ u fa n'u ba minnu bɛ yen u ka se k'u kibu la k'u furakɛ a b'aw ni b'o ɲini ka sɔrɔ a bɛɛ san ɲɔgɔn na jamana in kɔnɔ yan lamɔ ne ala ka san pɛrɛn jigin an kan i komi aw kɛra tubabudenw ye aw kɛra siraki mɔdenw ye aw kɛra François Fillon denw ye awɔ aw kɛra Marine Le Pen denw ye Marine Le Pen dɛ aw tɛ ninnu yɛrɛ si den aw kɛra Le Pen ka famille mɔgɔw ye parce que aw filɛ ka kuma mun kɛ tan aw filɛ ka ko mun kɛ tan hali Le Pen ka mɔgɔw t'a kɛ awɔ aw filɛ ka bɔ n'aw maliyɛnw ye cogo min na k'u lajaba réseaux sociaux sanfɛ k'u ka dossier bɔ k'u da k'u ye papiyew sɔrɔ cogo min na k'u ye nkalon de tigɛ u taara u yɛrɛ kɛ minɛriw de u taara u yɛrɛ kɛ nin de k'a dossier bɛɛ bɔ k'a da k'olu ka papiye ka minɛ u la k'u refule ka taa Mali la a bɛɛ ni ba cɛ Marine Le Pen ka mɔgɔw t'a kɛ n'a ma fɔ ne ko farafin ennemi direct y'a yɛrɛ de ye yan n'a ma fɔ ne k'a kana taa baga mɔgɔ si ma wa ko tubabu tɛ farafin jugu ye suraka tɛ mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ Alpha Blondy ninnu y'a dɔnkiliw da ka sɛgɛn wa a réalité tɛ ne Baba Kamara ni Ami Ndiaye mana kɛ bɛɛ ɲɛna Caras 24 ka dossier papier sɔrɔ cogo min na awɔ avec la complicité du consulat du Mali kɔnɔ dossier ta k'o yira bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ pour que u ka papier ka minɛ u la ka taa refule ka taa Mali la en même temps ka don kaso la tubabu tɛ nin kɛ o tubabu ka mɔgɔ minnu dɛmɛ tubabu ka mɔgɔ minnu dɛmɛ u ka jamana kɔnɔ ka papier d'u ma ka hôtel d'u ma ka baaraw d'u ma k'u bila formation na
a dɔw bɛ kɛ boulanger ye ni ninnu accompagnera ka ɲa ko juguya ma kɛ ninnu na mɔgɔ mɔgɔ nana ka bɔ ji sira fɛ a ka ca ala fɛ i bɛ don da la wa Ivoirien den ayiwa Malien den de tɔɔrɔlen don Faransi ya sa ji sira mɔgɔ ninnu ne bɛ Ivoirien denmisɛnnin fɛn fɛn dɔn k'a donna ji sira fɛ Faransi a bɛɛ ni ba cɛ ni mun tɛ boulangerie formation na i bɛ taa sɔrɔ u bɛ électricité formation na ou bien i bɛ taa sɔrɔ u bɛ formation dɔ la quoi u kɛlen don k'a ta k'a bila foyer so dɔ foyer nin dɔ kɔnɔ ten Ivoirien denmisɛnnin ninnu i b'u y'o de la mais Malien denmisɛnnin ninnu a bɛɛ ta tiɲɛnen don Faransi ya an mun y'o kɛ c'est quoi qui a fait ça aw ni Ala ni kira cɛ ne bɛ Ivoirien den dama dɔ Faransi n'a donna ji sanfɛ dɔw bɛ formation na hali kuncili t'a ban a dɔw bɛ boulangerie la dɔw bɛ électricité kɛ dɔw bɛ bâtiment kɛ ni formation min y'i yɛrɛ ja u b'i yɛrɛ ɲininka baara sugu jumɛn ka di ye dans l'avenir a bɛɛ n'i ba jɔ u t'i bila formation na accéléré 18 mois i b'a expérience sɔrɔ o 18 mois bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ kɛ boulanger ou bien i bɛ kɛ électricien ye denmisɛnnin ninnu ka vie bɛ dilan ten ka d'u ma jamana mun kɔnɔ aw ka jamana kɔnɔdenw y'u ban k'u d'u ma mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔw b'o to k'o d'u ma aw bɛna ka bɛna olu ni kan tuguni ko jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di kan ka sigi k'o lajɛ o ma dangadenya de don wa o bɛ se ka kɛ cogo di depuis ma wolo tɛ yɛrɛ bɛ fɛn minnu ka jamana kɔnɔ jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛ k'o to k'o d'u ma ni ma ne denmisɛnninw ka papier sɔrɔ sa a caman bɛ kɛ boulanger a caman bɛ taa baara kɛ fɛn na a caman bɛ taa formation kɛ électricité a caman bɛ se ka kɛ hali mécanicien ye u b'u ɲininka di u bɛ question de poser u kun aw bɛ fɛ ka kɛ mun de ye nin baara ninnu baara sugu jumɛn ka d'aw ye parce que u b'a dɔn denmisɛnnin ninnu ma kalanba t'u la u tɛ se ka taa baara kɛ banquiw la u tɛ se ka kɛ ingénieur baw ye nin formation ninnu de u bɛ ninnu de proposer u ye ni mun bɛ fɛ ka kɛ boulanger o ka taa boulangerie kɛ pendant 18 mois accéléré i b'a 2 semaines kɛ école la i bɛ taa 2 semaines kɛ boulangerie la n yɛrɛ b'a dɔn n'a tigi bɛ ɲɔgɔn kan a bɛɛ ni ala ni ka cɛ a bɛ ten de a ka vie bɛ ten de a b'a to la dɔrɔn ka kɛ boulanger ba ye Faransi yan a b'a to la a bɛ se ka entreprise yɛrɛ dayɛlɛ Faransi yan a bɛ se ka boulangerie dayɛlɛ Afrique a ye tubabu bɛ chance min di denmisɛnnin minnu bɛ bɔ ji sanfɛ ka na tubabu bɛ chance minnu d'u ma bɛɛ ɲɛngodenya de bɛ ninnu na asidi den ninnu aw bɛ Faransi yan san mugan an ma chance min sɔrɔ n'o bɛ ka di nin den ninnu ma a t'u to yen a t'u to n'u ka hɛrɛ ye aw bɛ jamana kɔnɔ san 30 san 40 aw ma se ka dɔrɔmɛ 1 kɛ dɔrɔmɛ 2 ye tubabu ka wuli ka chance sugu bɛɛ di denmisɛnninw ma jamana kɔnɔ yan pour que u ka don da la aw de bɛ wuli farakabaw sen don o kan saraka den ninnu donc b'aw bila kɔ an bɛ ɲɔgɔn na dɛ anti carte nin na hali sini anti carte nin na hali sini a ka bɔ ɲɔgɔn na awɔ a ka autorité de aw ka jamana kɔnɔ den bɛɛ si dɔgɔya a ka maire adjoint awɔ a ka mairie olu de ye mɔgɔw ka papiers truqué u bɛ wari minɛ ka mɔgɔw ka papiers truqué ka dɔ b'u si la aw bɛ a dɔn ko jamana kɔnɔden plupart bɛɛ si truquélen don aw bɛ na ni carte nin na o jamana kɔnɔ awɔ aw b'a dɔn jamana kɔnɔden si bɛɛ truquélen don n'a ma ɲɛ k'a bɛ na n'a ye aw bɛ na n'a ye kɛ mais il faut k'a ka fɛn bɛɛ bila a point a ka appel kɛ population ma awɔ fɛn dɔ bɛ na don jamana kɔnɔ ko carte nin na ayiwa bɛɛ ka sigi i ka wolosɛbɛnkɔrɔ la awɔ bɛɛ ka n'i ka demande kɛ n'i ka wolosɛbɛnkɔrɔ ye n'a y'o appel kɛ diɲɛ kɔnɔ awɔ ko sensibilisation kɛ u ka don mɔgɔw kan ka fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ye hali n'a bɛ san 1 de ko sensibilisation na après ka na carte nin na ko la don jamana kɔnɔ an m'o kɛ an m'o foyi kɛ ko IBK ka fanga dɔrɔn sauveli kama élection suɲɛni dɔrɔn kama awɔ k'aw bɛna profiter dɛ passeport bɛ don tan dɛ passeport bɛ dilan tan dɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ dugu wɛrɛ la dɛ il faut que nin de ka kɛ dɛ a bɛɛ nkalon a bɛɛ business voilà aw b'a dɔn jamana kɔnɔdenw si truquélen don aw b'a dɔn aw ka jamana kɔnɔ i bɛ taa hali 2000 3000 di dɔ ma mairie la n'i ye san 30 ye a bɛ kɛ san 15 ye aw b'o dɔn jamana min kɔnɔ pourquoi a bɛna carte nin na don jamana kɔnɔ pourquoi yala ka na n'a ye pourquoi an ma bɔ ni mɔgɔw ye ka mɔgɔw sensibiliser ayiwa bɛɛ ka na ayiwa ni nin de don an b'a kɛ tan de a don ta a bɔ ta a bɛ se ka système kɛ cogo min na pour que a ko ka ɲa mɔgɔ si kana tɔɔrɔ bi i n'a fɔ ninnu tɔɔrɔlen don cogo min na pourquoi an ma bɔ n'o système ye pour quelle raison kana dɔrɔn ka carte nin na ta dɔrɔn ko fili mɔgɔw kan ten aw yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw ka papier truquélen don aw bolo aw ka jamana kɔnɔdenw ka papier bɛɛ truqué ka wolosɛbɛn faux dilan ka d'u ma aw yɛrɛ u yɛrɛ ta dilan o est-ce que ne yɛrɛ bɛ se ka n ka wolosɛbɛn dilan yɛrɛ ne tɛ se ka n ka wolosɛbɛn dilan yɛrɛ o ni ne ka wolosɛbɛn dilanna sisan ne ye san 20 ye sisan dɔ ka ne kɛ san 15 ye sisan wolosɛbɛn ɲɛnama tampon ni fɛn bɛɛ b'a kan to ne y'a dilan ko dɔ de y'a dilan ka di yan aw tɛ taa bɔ olu ma
mais malien quoi chaba nya ila libigoy chaba aka kala ne ma fo nya o yie kono yara wata bolo jan nu kala ka fama corrompile nu mu ne jamana kono den shibe truqué galon kan o abdul le kama parce que c'est pas normal dans un état droit oh ikata mairie la kikata kibta doti la boshila o te bien fa douchila bien kono il faut un jugement qui doit élément là d'accord il faut un jugement qui jamu élément là d'accord mais quand on boshila ah ouais jamana juma kono ni malite faut me tout profiter quand jamana mun kono abla fo ko carte ni na ta do jamana kono awra jamana kono e famo ye jamana kono de chibe triqué ka bega papier que faux dossier ouye ah mais attends che malé o janga che ko ngona ngata ka boya encore che boba hey che aka clé te mena koyi aka mama na ka fo nu aka sa clé ni fe nu na ko me kuma mu fo mo ma tout ça là che wara sa clé kuma e koyi ah wa am yoro na bibi na na bora ma mu ne de amo drede amo kam ne ba fo kabako awo mali famo ibiti bolo jawle kana awo problème fait neta c'est eux oledo olu c'est eux mo shima ka wolo se meglare mo shima re shitre ay ushi utara ka ta proposer o usona we wara du mo sona o abe bulle ka kam no lu yira jena ko le munge mo jole be ka famille la français ani ushi utigele no ay am jay t'as combien de personnes ici en France qui vous donc ou shoot ou rachi ara 24 ans do mamela le ba bla ko abe merci beaucoup mo faire melina abe merci beaucoup Morgan ay wa frappe wa c'est ciblé hein continue à libi frappe quand trop Morgan fait ja fo fait daja Morgan ni karting na ko ina afo oh ni mo ede oh o tika ni mo do ni oh ki wole ke usa nyama dia daba dia kan fo de la musubo de lawo oh Morgan ngani muro abaka pashi kan aba fo ina fa pe ali bia video ke kabla oh dio de je ko na bisa invité oh ata invité o ba aka ta kama aka téléphone na khama dabla Morgan aywa mina misil do chima kana président mina misil balistique do chima benin bache no commande ga fo richiladi arme nucléaire do bu kono benin bache ni achi dio de la aywa non ya aburuju be yu be fa enku Morgan nana pressé mina misiri do di ma benin ba che be ba chi du sa wonu ko fe la kono fo ku sa uta sefla uté do dala fo ku sa ko fe du awo donc bien Morgan ami no mboro toujours anti cartinina amogo fo chite cartinina la amogo tala bien amogo tala chini voilà ou bien faut pas document mbolo ako passeport ba ka duma on s'en bat les couilles voilà mais là où le papier forme glanga duma oh awu ni na ba ka duma anga to mena simple c'est tout. Ah bah non. L'un des deux. Soit Akaboé, soit on va demander une ferme, document mouillé, Aka demande document. L'un des deux. Soit Kartinina qui dégage la table, là, on s'en bat les couilles. Alors, on a un système ouais, Jamana Kono, un passeport est sauvé, un carte d'identité sauvé, un malien diabète sauvé, une identité là, on est d'accord. Abna système already aho o cardinal fle système on ata aywa anta fait bien anta fait chini on a be fa ka toyi oh munu be français oh olu ka demander une papier muni oh na bu jala oh adu mana papier ala fara nyona français kan ne joro ba no aho parce que on ne bo so mo bolo malila yo on ne be wardu ma on ne be demsanu balika e delenga muye on ne be demsanu froake on ne be ubo froake on ne be nason bo alu korogaw te barala on le joro nu korogaw anga gouvernement sileno ali dreme kila tsaka do mogola français mun be ma français aka malien dem balo malila anga froakeli français kaw aka demuli français kaw aka jefe be français kaw ala ka bani ali bani ngra malila français kaw de be wole o mama sileto danga diala ka ko ka vie détruire ya o sa le jodi na kera sa ambere ba fala ambere ka vie be détruire la ke ah mu me vive wa ko de ba re bloquer oh ni mu te vive wa na kele ko ah ambere ka vie be détruire la parce que mali da balo sur le français de là ah demuli France ici kaw de be wole furusiri français kaw de be wole mariage français kaw de be wole ali ni bani kera o bani na folo abe bo français kaw de ko ni mu den jigina ni mu korke jigina awo ni mu korke den soro ni mu koromso jigina awo olu be français kaw nu de be wole oh
français be wolo fɛn bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ an n'aw fa n'aw ba ka sun cɛ a bɛ sɔn ka bɔ kabini aw sen na olu ka papier ko ka faransi yan olu ye papier sɔrɔ cogo cogo an n'aw ba cɛ mais ne mun juguya suguya ye mais adamaden bɛ se ka juguya ka se fo niveau la cogo di tan mais malien mais c'est pas possible c'est pas possible ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala ka hinɛ ɲuman d'an bɛɛ ma a bɛɛ ni fa ni bagan sun cɛ sinon malien c'est plus la peine quoi malien ka juguya malien ka asidiya danga o danga filɛ nin Mali kɔ hɛrɛ ala tɛ ka hɛrɛ o hɛrɛ don Mali la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ayiwa malien denw yɛrɛ de don tellement qu'ils sont mauvais aw baba ni Amija i bɔra ka baara mun da kunun RAS 24 kan aw ni aw fa n'aw ba ka sun cɛ juguya jumɛn bɛ se ka adamaden pousser k'i bila nin na haine jumɛn b'i pousser k'i bila nin na vengeance jumɛn b'i pousser k'i bila nin na ne ni kɛlɛla cogo o cogo fo ka taa ne sa don min na ne tɛna sigi n'i ka document réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ k'i ye papier sɔrɔ cogo min na jamana in kɔnɔ ko k'i refule k'i bila ka taa Mali la n'i y'a kɛ don o don n'a ko kɛra maa min bɛ pɔsɔnɛ kɛ k'an yɛrɛ faga parce que ne vie mun détruit RAS 24 kelen ka vie mun t'o détruit RAS 24 mɔgɔ minnu dalen don RAS 24 kɔ la Mali la ayiwa u bɛɛ ka vie détruit ayiwa ensemble ka complicité b'a la dɛ c'est ça qui est dans ma tête n'o bɔra nin la don o don ni m'a préféré ka acide min k'an yɛrɛ faga n tɛ n fa ni n ba di awɔ ni m'a préféré k'an yɛrɛ suicider ala ka barika bɔ n kɔ ni ɲɛ la ni n tora diɲɛ kɔnɔ o kɔrɔ ko n tɛ kɛ fɛn fo ka taa n sa don min na c'est ça qui est dans ma tête le jour que n'o bɔra ne la ko faransi yan dɔ bɛ k'a da balo ɲini k'a somɔgɔw balo Mali la a somɔgɔw ka kuran sara a somɔgɔw ka balo a fa furakɛli wari a ba furakɛli wari a dɔgɔnin minnu tɛ baara la a b'a jɔ n'olu de ye ko o de sababuya ka taa Afiriki ne samu kama n'i y'a kɛ n'i m'a yɛrɛ faga o kɔrɔ ko n tɛ n fa ni n ba den ye les jours que je vais le faire awɔ parce que n'i y'a kɛ ka to diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn n bɛ kɛ fatɔ ye awɔ n bɛ kɛ fatɔ ye cogo di parce que a bɛɛ ni fa ni bagan sun cɛ a tɛ se ka bɔ hakili la fo ka taa sa don min na ne kojugu min kɛ o yɛrɛ gansan dɔrɔn o conscience yɛrɛ gansan dɔrɔn ma y'i ma o de kama k'ale k'i yɛrɛ faga o ka fisa n'a ye cɛ o cɛ bɛ se ka nin ko sugu kɛ n'i man jugu awɔ ni gabakuru t'i dusukolo place la a bɛɛ ni ba cɛ i tɛ se k'a kɛ ninnu fila filɛ ka ko mun kɛ nin ye tan ni gabakuru t'i dusukolo place la n'i bɛ se k'a kɛ ala kana hɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ i ni mɔgɔ kɛlɛla cogo o cogo awɔ i ni mɔgɔ man di cogo o cogo i bɛ ka mɔgɔ kɛlɛ cogo o cogo mais kana ka vie détruire quoi ayi kana ka vie détruire kana essayer parce que n'i y'a essayer o la dɔrɔn a bɔra kɛlɛ kɔnɔ quoi subagaya nana don a la awɔ o la a bɔra kɛlɛ kɔnɔ a nana kɛ subagaya de san ne bɛ kɛ kɛlɛ o ka bɛn tiɲɛ ma mais fɔlɔ k'e de ta tiɲɛ ah non a bɔra kɛlɛ la sisan a kɛra subagaya ye suya ne t'o la baba e ni Amija aw ye subagaw di c'est trop mauvais a ka jugu c'est trop mauvais juguya ba n'o subagaya di subaga n'a fɔra mɔgɔ ma ko subaga dɔ wɛrɛ tɛ o ko juguya de don c'est juste la méchanceté méchanceté dɔrɔn de la a bɛ fɔ mɔgɔ ma k'i ye subaga ye le terme de subaga même c'est méchanceté juguya quoi subaga yɛrɛ définition juguya de o vous c'est trop mauvais mais an bɛ ɲɔgɔn na fo saya nin ko in na donc aw bɛɛ merci beaucoup mɔgɔ fɛn tun bɛ nin na aw bɛɛ merci beaucoup Morgan merci beaucoup an bɛ ɲɔgɔn bolo Dani Jor merci beaucoup an bɛ ɲɔgɔn bolo Seder Solda merci Dini Diallo merci beaucoup an bɛ ɲɔgɔn bolo Saran Diallo merci ma tata chérie Janet Kone merci beaucoup an bɛ ɲɔgɔn bolo RAS 24 donc merci beaucoup RAS 24 an bɛ ɲɔgɔn bolo donc continue i ka chemin fɛ i ka destin bɛ ala de bolo a tɛ ni subagaden ninnu bolo a tɛ ni sitanɛden ninnu bolo parce que n'a tun bɛ ninnu bolo depuis don min na nin ko kɛra ayiwa se b'a sɔrɔ i ka ko banna dɛ donc a bila i kunna i ka vie tɛ ninnu bolo quoi i ka vie bɛ ala de bolo et puis i ka destin bɛ ala de tɛgɛ kɔnɔ voilà donc a tɛ sitanɛ tɛgɛ kɔnɔ a tɛ sarakaden tɛgɛ kɔnɔ a tɛ malankolonden tɛgɛ foyi kɔnɔ donc RAS 24 i b'o bila i kunna dɔrɔn bon donc kana nin kana digi la fana quoi ya nin yɛrɛ kan ka k'i ma fierté de parce que e filɛ ka nin fɛn mun kɛ tan i bɛ maliyɛn den miliyɔn na jɔ ayiwa i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ta ye nin ɲɔgɔnna de ye e yɛrɛ ta in ka fisa yɛrɛ toi pour toi même c'est très mieux parce que moi c'est i yɛrɛ kɛ mineur di minnu taar'u yɛrɛ danbe feere minnu denw ye den langolodenw ye diɲɛ fɛ ka taa den sɔrɔ muso langoloden fɛ i bɛ den langoloden de wolo o de b'u bɛɛ bolo RAS 24 donc nous on est fiers de toi plus que eux parce que ni den sɔrɔ muso langoloden fɛ dɔrɔn i bɛ den langoloden de wolo ça c'est sûr et certain
olu ye den sɔrɔ muso minnu fɛ fo ka papier sɔrɔ a bɛɛ musolankolon den a bɛɛ gulɔ min na a bɛɛ whisky min na a bɛɛ vodka min na o t'ali bière min bière non bière o ye ji suma de y'u bolo bière wa o ju ka misɛn i b'a fɔ finikisɛ ka bière min ayi whisky bouteille e tɛ mun la yɛrɛ kuma dɔ la yɛrɛ bon ça va j'ai faim voilà depuis ce matin j'ai pas mangé c'est bon tu peux m'acheter un grec ah voilà o kɔrɔ di grec kelen san ka di yan dɔrɔn i ka joint yɔrɔ la san ka di yan i ka vodka bouteille kelen san ka di yan i ka yɛlɛn i ka sanfɛ i ka minɛ i ka joint cogo o cogo i ja a bɛɛ ni woloba sinji fila cɛ ne fa su cɛ nin sarakaden ninnu denw b'o de bolo u ye papiye sɔrɔ olu de fɛ tan mun y'a kɛ minɛ i ka papiye sɔrɔ ka sabaramaw san n'aw ye bon y'a kɛ minɛ ka papiye sɔrɔ ka sabaramaw san n'aw ye mɛ n bɛna ale j'arrive n bɛna ale n bɛ k'aw b'a kɔnɔ hali bi tuguni a ka bɔ n bɛna ale mɛ kala kelen n'a karila aras 24 kunkolo la nin ko la ayiwa kɔnsila mɔgɔw baba kamara an bɛ diya e ju ka misɛn e kɛra sunkuruba ye nafa foyi t'e la diɲɛ kɔnɔ an bɛ diya e tɛ tɔgɔ fɔ nin yɔrɔ la mɛ kojugu kelen n'a ye aras 24 sɔrɔ nin ko la ayiwa baba kamara kɔnsila mɔgɔ ayiwa an bɛ ɲɔgɔn yira diɲɛ na faransi yan fo dɔ su ka to a da la fo dɔ ni ka to a da fɛ kɔnsila mɔgɔw baba kamara an bɛ diya e tɛ foyi fɛ yen e kɛra sunkuruba ye e kɛra facebook sunkuruba ye quoi e kɛra vidéo manu ka sunkuruba ye parce que e bɛ yala yala de la vidéo manu ni ɲɔgɔn cɛ commentaire lankolon ni manamanakanfɔw la ka bɔ vidéo manuya la ka na kɛ saraka ye sunkuruba ye réseaux sociaux sanfɛ vidéo manu ka jaka an bɛ diya n bɛ e écarté ka bɔ nin yɔrɔ la parce que e bɛ sunkurubaya de l'u nɔfɛ donc nafa foyi tɛ la mais e papier sɔrɔ cogo min na jamana in kɔnɔ ani e yɛrɛ bɛ sarakaya mun na ani e tun bɛ fantan diya mun na Afrique tɛgɛjɛ diya mun na ye awɔ ne bɔra k'o de don e kulo la o sinon e nafa de b'e la wa aras 24 ka sabaramaw san ne ye an bɛ diya e bɛ aras 24 sɔrɔ ale aras 24 ka siribumaw san ne ye o ka hɔrɔnden o ye hɔrɔnden ni marakaden yɛrɛ woloden e ye bɛɛladen de awɔ aras 24 ye marakaden yɛrɛ woloden de halaladen hɔrɔnden dafalen marakaden e ye bɛɛladen de bɛɛladen kɔrɔbɔrɔ ka jɔn ani marakaden yɛrɛ woloden an n'aw ba cɛmɔgɔ b'olu kɔpare ɲɔgɔn na hɔrɔnya yɛrɛ sira kan yɛrɛ wolo ni danbe sira kan mɔgɔ bɛ bɛɛladen ni marakaden kɔpare ɲɔgɔn na ni bɛɛladen bɔra ka manamanakan fɔ marakaden ma n ko marakaden kan k'o mɔ a tɔgɔ la ka tɛmɛ di ça veut dire que n'i ka wulu kulela quoi awɔ maraka bɛ bɛɛladen jate ten de sogo wulu bɛ kulela quoi e de bɛ n'i sigi e bɛ aras 24 la gosi bɛɛladen e bɛ sigi e bɛ aras 24 la gosi depuis quand bɛɛla bɛ bɔ k'a bɛ marakaden la gosi depuis quand e b'a dɔn Mali Mali sara quoi le monde est à l'envers quoi depuis quand jɔn bɛ bɔ k'a bɛ hɔrɔnden la gosi depuis quand mais le Mali est maudit quoi le Mali c'est devenu un pays maudit quoi et bɛɛladen jɔnden ka bɔ k'a bɛ marakaden yɛrɛ woloden halaladen nini k'a fɔ k'a bɛ o wayiba mɔgɔ min ka sabara ka fisa n'i ye mɔgɔ min ka sabara ka fisa n'i buruju bɛɛ ye e b'i sigi k'e b'o lajaba ko o wayiba bɛɛladen kɔrɔbɔrɔw ka jɔn ka n'i sigi k'i bɛ marakaden lajaba mais c'est pas possible e bɛ Mali ta tiɲɛ la quoi e cɛ maliyɛnw cɛ a ye sigi aw danbe ma sa e cɛ bɛɛladen bɛ se k'i sigi depuis quand ka marakaden lajaba o bɛ se ka kɛ cogo di jɔnden n bɛ bɔ yen an bɛ diya aras 24 a bɛɛ ni fa suja a ka sirifu n'an m'aw san ni somɔgɔ bɛɛ ala ka san pɛrɛn jigin kan i buruju bɛɛ au moins aras 24 o ye halaladen de halaladen yɛrɛwoloden hɔrɔnden dafalen den marakaden yɛrɛwoloden jɔnden tɛ dɛ ayi jɔnden tɛ bi tile in na jɔndenw de b'u sigi ka halaladenw neni bi tile in na awɔ donc aras 24 soutien total à toi n t'i dɔn n t'i fa dɔn n t'i ba dɔn i tile kelen an ma deli ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni ko an ma deli ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ma deli ka kuma foyi tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ hali ni affaire in na i t'a dɔn yɛrɛ ko n bɛna bɔ ka vidéo kɛ a la donc foyi tɛ ne aras 24 cɛ n t'a dɔn aras 24 bɛɛ a bɛ tɛ faransi faamu na yɛrɛ je sais même pas là où il habite an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CDR ko in de la dɔrɔn o kɛra depuis arasa ko tile waati o kɛra mɛnna et ça s'arrête là depuis o waati fo bi ne na aras 24 cɛ an t'a dɔn an tɛ sira kelen kan tuguni an bɛ sira kelen kan aras 24 ka côté yɔrɔ la o kɛra a mɛnna dɛ depuis o waati fo bi ne na aras 24 an tɛ sira kelen kan donc ne tɛ ka bɔ yan ka a fɔ ko n bɛ ka défend ka to aras 24 kɔ mais bingali mun dara a kan juguya ni asidiya sarakadenw fɛ
jamana jagaw fɛ o de kama ne bɛ ka bɔ dɔrɔn k'a soutenir n'anw kan ta ye Maliko ye Maliko kɛlɛ dan di ye Maliko kɛlɛ dan di RS24 yɛrɛ ka kɛlɛ tuguni kɛlɛ in bɔra RS24 kan maintenant kɛlɛ tɛ RS24 ka kɛlɛ tuguni c'est fini ça RS24 a bɔnna RS24 yɛrɛ ka kɛlɛ ma parce que a kɛra maliyɛn den bɛɛ de ye sisan parce que RS24 filɛ solution mun na n'u bɛ ka accuser o la maliyɛn den bɛɛ b'o de la France yan donc RS24 kelen kama donc u bɛna fɔ k'u bolo jan maliyɛn den bɛɛ kɔnɔ la o tɛ se ka kɛ o mɔgɔ mɔgɔ tigi da don nin kɛlɛ la i kɛra sunguruba ye mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka wuli ka nin kɛlɛ défend ayiwa i ta tɛ Maliko ye dɛ i ta ye komi i tɛ bɔ i k'a ɲɛfɔ a ɲɛna sinon kɛlɛ yɛrɛ filɛ nin ye k'a défend awɔ parce que nin ko complice bɛ fɔ Mali consulat la fo consulat awɔ document min bɔra yen k'a di Baba ma k'a bila Manamana fɔ la awɔ donc Mali consulat mɔgɔw Baba Kamara donc an ka taga fɛ hali bi donc min mun ye jamana in kɔnɔ yan an bɛ bɔ aw réseaux sociaux kelen kan k'a da ɲɔgɔn kulo la komi a bɛ kɛ réseau de kan a tɛ bɔ CNN la a tɛ bɔ BBC la a tɛ bɔ France 24 la a tɛ bɔ ORTM na aw t'aw sigi réseau kelen de kan k'a kɛ yan an fana bɛna sigi réseau kelen de kan k'a lakali kɛ aw fana bɛ mun na consulat la on va tout raconter awɔ donc aw bɛ merci beaucoup Morgan merci an bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛ merci